थामर नाटा रथा केरे सर थामर नाटा रथा अलममु गोरे जानी बोले जान पिला रे नहीं जानी मैंने जान ताजू करे पत्थर पुरे मरना दे थीले राम ताजू करे पत्थर पुरे मरना दे थीले राम ममुगो अकेले सरो था मरना तारा थामा पत्थर पुरे मना दे थीले राम पत्थर पुरे मना दे थीले राम पासुकी सुबला बोली रोजा रने दिटा थिले के जानि छमानी पातलपुर रे पासुकी और सुबला बोली रोजा रने दिटा थिले और पत्ताले पासुकी सुबला बोली तो थिले रोजा रने पत्ताले पासुकी सुबला बोली तो थिले रोजा रने ममु काजले थिले रोजा ସେହି ପାସୁକି ଆଉ ସୁବଳଙ୍କର ସରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମୋର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଖାନାନୀ ନା କାଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ପ୍ରମିଳା ସେ ପ୍ରମିଳାକେ କିଏ ବିହା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ନନିଲୋ କାହିଁକି ଜାଣିଛ আর পাতালে পাচুকি সুবলা বলি তুলে দিলে বাজারে পাতালে পাচুকি সুবলা বলি তুলে দিলে বাজারে মামু কাজে দিলে বাজারে আর বড় খাওয়ানি মতমিলা করনা করনা কাতন্দ্রকে মহিলাকে ইন্দ্রজিত বিবাহলা ଯେତେବେଳେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ନନିଲୋ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନନିଲୋ ପାତାଳପୁରରେ ପାଶୁକି ସୁବଳା ବୋଲି ରଜାରେ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅରୁଷରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବଡ଼ ଖାନାରେ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମିଳା
মন নাই তেরা চন্দ্রশ্রী যে আমার বড় খানা লেগেছে ইন্দ্রজিৎ বিবাহলা তারপরে কেনতা হলা জানিছ বিধির বিড়ম্বনা দিনে কেনতা হলা জানিছ ননিল কি ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষী নারদ কেনতা কলে জানিছ নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা কুট পুনর্ভার নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা কুট পুনর্ভার মম কর দেলা কুট পুনর্ভার রামচন্দ্র দিনেশ্বর পতি হেজ ভজিতাতি বারম্বার রামচন্দ্র দিনেশ্বর পতি হেজ ভজিতাতি বারম্বার राम लक्ष्मण कुमार पर लगी मोहि रावण दुई भाई को पातल पुर के आनुथिला आ राम लक्ष्मण कुमार भी परिसे मोहि रावण निथिला राम लक्ष्मण कुमार भी परिसे मोहि रावण निथिला तमका मोहि रावण निथिला पति रूपे आज पारे बलि में तेरी वरमाला पति रूपे आज पारे बलि में तेरी वरमाला आय करनी मामुत्या वरमाला के आय करनी मामुत्या वरमाला के छिरे देला हनुमान हमको छिरे देला हनुमान कथा जोगरे अकला पुरे बना दे दिल राम कथा जोगरे अकला पुरे बना दे दिल राम ब्रह्मपुत्र दिवसी नारद पद्ममाला देख गले वृक्ष मूଳରେ ବସିଲେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ସେଇ ସମୟ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବା ଲାଗି ମୋହି ରାବଣ ପାତଳ ପଡକି ଆଲା ସେଇ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପତି ରୂପେ ପାବାର ଲାଗି କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ନନିଲୋ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା आले का करमी लवनी और काहे करमी मामुत्या बरार माला के छे देला हनुमान काहे करमी मामुत्या बरार माला के छे देला हनुमान मामू का छे देला हनुमान काहे करमी मामुत्या बरार माला के छे देला हनुमान मामू का छे देला हनुमान
দিন করে পাতলা করে মারে তিলেরা কত দিন করে পাতলা করে মারে তিলেরা हनुमान मोर वर्णमाला का छिड़े दिले प्रथम जर्जरित हो गली रागर कंपमान हो गली और सही दिन हनुमान को भी शब्द देथिली और रागे हनुमान के देथिली शब्द नपन तो हुआ पुनी और रागे हनुमान के देथिली शब्द नपन तो हुआ पुनी हनुमान मुई नपन तो है तुई है मोर घरई हनु बोले मुई नपन तो है तुई है मोर घरई काहला काहला गो अरे हनु बोले मुई नपन तो है तुई है मोर घरई नमुगो काहे तो जानि छियो हे पिला अरे हनु बोले मुई नपन तो है तुई है मोर घरई ए अतेणु राधा रूपे तोरे मोहली अतेणु राधा रूपे तोरे मोहली कहतिले मधुरा हमको कहतिले मोलिया कत दिल करे पतला करे मना देथिले राम कत दिल करे पतला करे मना देथिले राम किरचियो मन्ना चंद्र तेनी तपरे मेरा थाली पासु किरचियो मन्ना चंद्र तेनी तपरे मेरा थाली हमको तपरे मेरा थाली आ देखो तूती बासो रामायण गथ तुम्हारा आगे कही दिल देखो तूती बासो रामायण गथ तुम्हारा आगे कही दिल हमको ई सब रहस्य विषय से कृति बा रामायण प्रमाण छे আর বিভিন্ন বলুছে লোকা কাণ্ড কথা কইতি বুটি কে ধ্যান বিভিন্ন বলুছে লোকা কাণ্ড কথা কইতি বুটি কে ধ্যান বাবু কো কইতি বুটি কে ধ্যান জতা দিও করে পাতলা করে মোরা দেই তুলে রাম জতা দিও করে পাতলা করে মোরা দেই তুলে রাম मामू को नागा पति से नागा कहि देला हेला करे जे पत्रता मामू को हेला करे गो हवा का तो हेला सर को था जे नागो भागे का हेला गो हवा का तो हेला सर को था हां हां हेला कमन माने बोले इतरा बियाह वालो छे हाय बिगानी सलानो हां हां हेला केते चलाले सेंदूर मगवाली हाथ कमन माने हगानी बोते दियो का बोइलो केते चलाले जे सेंदूर रे मांगछो का हे हगानी बोते दियो कमन माने के जानी दो बाबला मगला संके बोले ठीक कथा पड़े कहिला के मामू एतकी मोर मां माने बसी चन मोर मौसी माने बसी चन मोर बड़ मां माने बसी चन हमन ननी घर को बुझे देबी अरे मां मान को भी बुझा मां अच्छा मां मन को लागे किसी नारी शिक्षा देमा नारी शिक्षा आलोचना करमा
কানা আলোচনা করবা জানিছ যে বিবাহিত মহিলা মানে যে সিন্দুর ধারণ করছন একচুয়ালি কেতে জায়গার সিন্দুর লগাবার কথা আর কেন কেন জায়গার লগালা বলে কেন কেন দেবী দেবতাଙ୍କୁ স্মরণ করার কথা আর সে দেবী দেবতা ମାନଙ୍କୁ কাଣା কাଣା মাগবার কথা সিন্দুর কেনতাকে লগাবার কথা বুঝামা বুঝে দেব তাহলে নাই কা মহাগমাউতি মর যেতে আচ্ছা বাতি গো মানে আরে মন কাম দেই শুনা মহাগমাউতি মর যেতে আচ্ছা বাতি গো মানে আরে মন কাম দেই শুনো নারী মানব করা সে সিঁদুর মাখা কথা গো মানে মুই বুঝাই কহমি পুরাণর জ্ঞান বিধিরা বিধান বিধিরা বিধান যাহা কহিয়া ছাড়ু শিমুনি গাবানে মোর কথা টিকে মোর কথা টিকে মোর কথা টিকে থিব মানি ননিল এইটা পুরানা সত্যার বাণী সিন্দুর লগাবার কথা ননিল চারিতনারে যে সিন্দুর সর্বপ্রথম সিন্থিরে 3 নম্বর কপালরে 3 নম্বর কণ্ঠরে আর 4 নম্বর সংখ্যারে যেটা পুরাণ শাস্ত্রের কথা কইছে গো বাবু পিলা গো চারিতনারে যে সুন্দরা ধারা
নায়িকা সর্বপ্রথমে সিন্থির কথা বুঝাবা নায়িকা সিন্থির সিন্দুর লাগাইলা ফেলে আর মহালক্ষ্মী ডাকিব মোর মা মানে লক্ষ্মী মাতা ডাকিব সিন্দুর মুখাইটা পড়ে পূজা গুটে গো মা মানে যেতেবেলে সর্বপ্রথম সিন্থিরে সিন্দুর লাগাব সেই সময়ে মা মহালক্ষ্মীকে স্মরণ করব আর বলবো কি গো মা মহালক্ষ্মী মোর ঘরকে গো মা ধন জন গোপলক্ষ্মীরে পরিপূর্ণ করে দিও গো মা বলি মা মহালক্ষ্মীকে স্মরণ করব আর সিন্থিরে সিন্দুর লাগাব এইটা পুরানা সত্য বাণী এটা নারী খারা কাহানি এটা পুরানা সত্য বাণী গো কথা দিকে বাণী সর্বপ্রথমে সিন্থির কথা বলা তারপরে 2 নম্বর কপালের কথা লোক বুঝামা কপালে সিন্দুর লাগাইলা ফেলে চন্ডী মাতা মরিব মা মানে চন্ডী মাতা মরিব কপালে সিন্দুর লাগাইলা ফেলে চন্ডী মাতা মরিব মা মানে চন্ডী মাতা মরিব সেই সময়ে চন্ডী মাতা গোটা কবার কথা আর কারা মাগবার কথা গো মা চন্ডী দেবী মোর স্বামীঙ্কর আগে আগে তুমি আটপতি হে কথা মোর স্বামীঙ্কর দুঃখ দুর্দশা ক্লেশকে তোমার খড়গরে ছেদি দিও গো মা বলে স্মরণ করব মা চন্ডী দেবীଙ୍କୁ আর কপালরে সিন্দুর লগাবো হেলে গোটে কথা বলি মা মানে বর্তমান যুগরে যেন জায়গায় কি সিন্দুর লাগবার কথা সিন্দুর টিকা লাগবার কথা সে জায়গার মা মানে টিকলি মাকুচ টিকলি মাখলে স্বামী মানকর আয়ুষ হানি হওয়া মা মানে গোটে বিবাহিতা মহিলা গোটে বিবাহিতা হিন্দু মহিলা কেবল মাথার সিন্দুর ধারণ করবার কথা টিকলি আমার হিন্দু পরম্পরার নাই ননি না কাহে যে জানিছ এইটা পুরানা সত্য বাণী আমার সম্বলপুরি ভাষারে টটি বলি কইছন মা মানে যেতে বলে টটি রে সিন্দুর টিকে লগাউছ সেই সময় কা কেন দেবী দেবতাঙ্গ ডাকবার কথা বুঝাই দে মা কণ্ঠরে সিন্দুর
ସିନ୍ଦୁର ଧରଣା ବେଳରେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଡାକିବ ମୋର ମା ମାନେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଡାକିବ ସବି ମତ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମନରେ ମୋର ମା ମାନେ ବୋଲି ମନରେ कंठर सिंदूर टिके लगास सही मरे समय माम सरस्वती को डाकब ननिला सही समय माता सरस्वती को डाकबार कथा और का बोलबार कथा गो मां सरस्वती मोर स्वामी के कंठर तुमे जाई कर बस जे मोर स्वामी के कहा के दूर खड़ा कथा नहीं कहून कहा के कर्कश वाक्य नहीं कहून समस्त मन रे सुख शांति भरी देउन एंता कथा परे कहून जे समस्त मन रे से बड़े सुखर लहरी खेली जाओ बोली चिंता करब मां सरस्वती को चिंता करब स्मरण करब और कंठर सिंदूर लगाब इटा होची सिंदूर माखबार नीति नियम ननिलो আর এটা পুরানো সত্তর বাড়ি জানারে শিখানো सर्वप्रथम सिंथिर कथा गला 3 नंबर कपड़र कथा गला 3 नंबर कंठर कथा गला 4 नंबर रहला संखार जन सिंदूर टिके लगाय दे फल सेही समय केन देवी देवतांग स्मरण करर कथा बुझी दे मा नहीं का संखार सिंदूर लगाइला फेरे सावित्री तुझे डाकिबो ब्रह्मा माने सावित्री तुझे डाकिबो सिंदूर टिके लगे दउछ सही समय मां सावित्री देवी को डाकबार कथा बोलबो की गो मां सावित्री देवी तमे जेंता जमट ठान तमर स्वामी के छोड़ाई आनिछ हेंता गो मां मोर शंखा सिंदूर वज्र कर जे मोर स्वामी मोर पाखे पाखे थन बोली सावित्री देवी को डाकबो और शंखा सिंदूर टिके लगे देबो এটা হচ্ছে পুরাণ শাস্ত্রের কথা এইটা পুরাণ শাস্ত্রের বাণী জানারে শিখানো কাহিনী গো কথা থেকে কথা থেকে কথা থেকে জীবনী কথা থেকে জীবনী
ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରବଳ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ବାବଦରେ କା ବୋଲି ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀମନ୍ତୀ ସାଗର କନ୍ୟା କପାଳ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡିକା কণ্ঠে সরস্বতী দেবী সংখ্যা মধ্যে তো সাবিত্রী এটা হচ্ছে সিন্দুর লাগাবার নীতি নিয়মের কথা শ্রীমন্তী সাগর কন্যা কপালা মধ্য চণ্ডিকা কণ্ঠে সরস্বতী দেবী সংখ্যা মধ্যে তো সাবিত্রী ননিল যাহা জানিলা মহামানকে বুঝে দেলা কিছু নারী শিক্ষা আলোচনা করা সে আজ্ঞা বি কইলে নারী শিক্ষার লাগি আর যা হারা হারানো স্বামী হারানো মামুকে কজম গটি নেই ছাড়বে লো जीवाचा जीव स्वर्ग धारे मा खाना कबर बहुके कहे चोरनी रे देवे काबरे जे जीवे কা বললো चटनी मागली ना চটনি মাগুছো